Hey mga idol, good morning mga ma'am sir. Muna itong resulta sa atong kusog sa hangin ma'am sir oh. Grabe kasagbot kay ma'am sir, napailubi na tumba ma'am sir oh. No, kita na ninyo ma'am sir oh, natumba na tungod sa kakusog sa hangin ma'am sir. Napila ka adlaw karon ma'am sir, medyo nagkalma-kalma na pud ang hangin ma'am sir. Pero di na to may bawaan ma'am sir kung kusog ba ni or maundang na ma'am sir. Manya tong resulta karon ma'am sir sa grabe nga hangin ma'am sir. Nara ma'am sir oh, makita ninyo ma'am sir na natumba siyang lubi. Nagali kay diya nga area ma'am sir, natumba ma'am sir, wala din dapit sa atong balay ma'am sir. Napertira bang gamay sa atong balay ma'am sir. Anya matumbahan lang ma'am sir. Ma'am sir, daghan man gud lubi din ma'am sir mo nang medyo madlok pud ta ma'am sir kay basig niya. Kung kusog kay hangin ma'am sir, mga tumbang ma'am sir ba, nabato mga talisay di ma'am sir. Ma'am sir, og daghang kay salamat ma'am sir sa inyong pagtan-aw ma'am sir. God bless po ma'am sir. Bye bye.